Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal jumlati lan ingatase al jumlah fal yakinu moko utawi yakin iku aslul imani dadi pokoke iman wasairul maqamati lan dadi wasairi apa pakai al iman aslu sairil maqamat wasairil maqamati lan dadi pokoke sekerine pira-pira maqam sifate al maqamat asyarifati kang mulya apa al maqamat wal akhlaqi lan dadi pokoke dingaturno ning disami teng napa al iman ai aslul akhlaqi wal akhlaqi lan dadi pokoke atau dadi asline akhlak sifate al akhlak al mahmudati kang den puji apa al akhlak wal a'malu atau mungkin akan digawe mubtada saka wasairul maqamat disabet iku min furu'i mawon kan ada. Oh berarti terkibe kula salah. Fal yakinu mongko utawi yakin iku aslul imani dadi pokoke iman. Koma. Atau mungkin titik disabet. Wasairul maqamati utawi sekerine piro-piro makom sifate al maqamat asyarifati kamulya apa al maqamat wal akhlaqi ay wasairul akhlaqi disebut atau wal akhlaqu utawi dinamakan wasairu disebut wal akhlaqu lan setuhune akhlak utawi akhlak al mahmudatu kang den puji apa akhlak wal a'malu berarti wal akhlaqu wal a'malu lan piro-piro ngamal sifate al a'mal as-sholihatu kang bagus apa al a'mal iku khobar saka wasailul maqamat iku min furu'ihi setengah saking piro-piro pange al iman wasamaratuhu lan piro-piro atau wasamaratihi min samaratihi wasamaratihi lan setengah saking piro-piro woeh iman wal akhlaqu utawi akhlak al akhlak al mahmudah itu jenenge alil ahdir zikri al yang dimana lafal yang dimasuki al itu sudah disebut di atas. Tengingikan wonten wal akhlaqu al mahmudatu. Berarti wal akhlaqu di sini yang dimaksud adalah al akhlaq al mahmudah. Berarti
alnya namanya alil ahdid zikri, al yang disebut karena al yang sudah diketahui karena sudah disebut di depan. Lafalnya maksudnya Allah yang dimaksud al. Wal a'malu lan piro-piro amal sami niki alil ahdid zikri ay al amal as-sholihati kan pun disebutkan apa aja alil ahdid zikri. Iku tabi'atun anut lil yakini marang yakin, anu te mau kuatan ing dalem kuate wa dhufan lan ing dalem lemah apese, wasihatan lan ing dalem sae warase gitu, wasukman lan ing dalem meriange. Maksudnya napa? Amale napa? Terkena virus iki. Sukman, meriang, maksudnya orang sehat ya mungkin terkena virus. Maksudnya kan, terus yakin itu adalah nopo asli atau pokoknya iman. Sedangkan makom-makom yang lain, makom-makom kedudukan seseorang di sisi Allah, atau akhlak mahmudah atau amal soleh, itu adalah cabang dari nopo yakin atau cabang dari nopo iman misalnya. Terus cabang dari yakin, cabang atau buahnya dari yakin. Berarti kan mungkin amal soleh, akhlak mahmudah, niku berarti mengikuti yang yakin. Nek yakin nek kuat, maka amal soleh kuat. Nek yakinnya lemah, maka amal soleh lemah. Nek yakinnya beres, tidak ada penyakitnya, maka amalnya juga beres. Nek keyakinannya ono virusnya, maka nopo nanti ngamalnya juga ono virusnya. Virus kon ora gitu, corona kon ora sekolah, kon ora ngaji, kon aja dempelan. Dan terus ngaten yakin itu sebagai nopo pokok. Kalau ngendika sapa Luqman alaihi salam, la yustaqau ora iso dikuasani, la yustaqau ora dikuasani apa al-amalu ngamal illa bil yakini kelawan angin kelawan yakin. Terus amal itu tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali dengan keyakinan. Jadi seberapa dia yakin, maka seberapa dia bisa beramal. Wala ya'malu lan ora iso ngamal sapa al-abdu kawula illa biqadri yakinihi angin kelawan kadar keyakinane al-abdu. Wala yukosiru taksir sembrono atau mungkin apa bahasanya pepeko atau ceroboh. Wala yukosiru lan ora taksir sembrono pepeko ceroboh sapa al-abdu sapa amilun wong kang amal, sapa amilun wong kang amal hatta yang kuso sehingga sudo apa yakinuhu keyakinannya amil. Jadi ada orang kok sampai ceroboh di dalam amal, berarti karena yakinnya nopo berkurang. Walidalan krono araih iki wala ya'malu al-abdu illa biqadri yakinihi ila akhirih. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika al-yaqinu al-imanu kulluhu, pengendika al-yaqinu al-imanu kulluhu. Al-yaqinu utawi yakin iku al-imanu iman kulluhu yo sekabehane iman. Wa ahlul imani utawi ahli iman. Berarti ini membahas masalah orang yang beriman, ahlul iman. Nah, iman sendiri nopo al-iman
niku cara napa kitab Jauharut Tauhid nggih dipun sebataken wa husiral imanu bil tasdiki. Tasdiki niku nek teng kitab syarah wonten ing kitab Tuhfatul Murid niku dipun sebataken al imanu huwa at-tasdiqu atau tasdiqun nabi napa fi kulli ma jaa bihi wa ulima minad dini bid darurat. Dados iman menika adalah membenarkan Kanjeng Nabi terhadap apa yang semua dibawa oleh Kanjeng Nabi dan sifatnya sesuatu yang ulima minad din bid darurat. Niku definisine napa iman niku wonten teng kitab syarah napa Jauharut Tauhid namine kitab Tuhfatul Murid. Nah terus wonten ing kitab Tuhfatul Murid menika dipun sebataken wal muradu napa bitasdiqin nabi al iz'anu bihi wal al iz'anu bidzalika wal qabulu lahu. Dados sing dimaksud tasdik menika iz'an iku maknane napa? Tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Tunduk dan menerima niku jenenge napa? Tasdikun Nabi. Dados walaisa al muradu biwuku'in nisbati tasdiki min ghairil iz'ani wal qabuli lahu. Jadi niku sing nyarai kitab Jauharut Tauhid yang dimaksud tasdik niku ora kok cuma hanya sebatas napa beneraken tok mengati mboten. Tidak ada napa iz'an dan qabul niku mboten. Dados cara Syekh sing nyarai kitab Jauharut Tauhid menika bukan hanya sekedar tasdik mawon tetapi tasdikun nabi napa bil iz'ani bihi terus napa wal qabuli lahu. Terus bukan hanya sebatas membenarkan kau. Mboten. Iku cara kitab napa Tuhfatul Murid. Wa ahlul imani utawi ahli iman fil yakini ing dalem yakine wong al iman itu kan ibarat ibaratun anil yakini iku nek kiambak teng bab winginane kan wonten wal yakinu ibaratun an kuwatil iman niku wonten wa ahlul imani utawi ahli iman fil yakini ing dalem yakine iku ala salasi darajatin ing atase telu pira-pira derajat. Al ula utawi kang dingin itu yang pertama kudu dingin bahasa Jawa mboten ada bahasa Indonesia nggih. Al ula utawi kang adem nggih. Adem niku yang akhirnya ya lawan katane anget nggih atau panas. Al ula utawi kang dingin bahasa Arab jadi mulane bahasa Arab ketika kita berbahasa Arab harus sesuai dengan aturan bahasa Arab. Jangan kok kita berbahasa Arab memahami kita bahasa Arab dengan bahasa kita langsung. Mungkin kalau bahasane umpamane badhe kemana Pak? Kalau badhe ke kamar mandi, badhe keramas. Ila aina? Ilal hamal di ayyisy li ajil kirdu zahab nih. Kirdu niku napa? Ketek zahab niku napa? Mas berarti kirdun zahab. Iwadan. Terus keramas kirdun zahab nih, kirdun zahab. Mun cara bahasa kolbun umisa kok iwadan. Mulai kayak bahasa Arab nih. Kan kalau bahasa Indonesia saya hafal di luar kepala, bahasa Arabnya mboten kok hafidku ngan khorijir roksi mboten. Tetapi hafidku ngan zahiril qalbi. Jadi wonten aturan iki ambek. Jadi setiap bahasa itu punya
aturan sendiri. Kita berbahasa Arab, mempelajari kitab-kitab salaf yang memakai bahasa Arab, maka harus dengan cara bahasa Arab, dengan sorobnya, nahwunya, dengan balaghahnya, dengan manteknya dan sebagainya. Ngandhahiril qalbi, berarti hafidhu ngandhahiril qalbi. Hafidhu al-alfiyata ngandhahiril qalbi. Saya hafal alfiyah di luar kepala. Zaid hafal alfiyah di luar kepala. Hafidhu Zaidun ngandhahiril qalbi. Ora kok hafidhu Zaidun ngan kharijil roksi boten. Hafidhu an kharijil roksi boten, tapi hafidhu Zaidun ngan zahiril qalbi, di luar kepala. Wahia bahasa Arab itu memang angel nih. Kaya bahasa Arab kan cara bahasa Jawa kan ngaten. Saya, aku nganten Zaid. Bahasanya kan ngaten cok. Tapi dalam bahasa Arab itu wonten ketika ada aturan umpamane darabtu Zaidan, berarti nanti saya memukul Zaid, berarti tidak hanya Zaid yang saya pukul, tapi ada kemungkinan orang lain yang saya pukul. Tapi kalau sudah takdimun maf'ulihi ala an fi'lihi Zaidan darabtu, namanya taksis Zaidan ing Zaid tok darabtu mukul sapa ingsun. Itu mungkin benten malih. Jadi darabtu Zaidan kali Zaidan darabtu benten. Padahal nek dijawabno nggih sami nggih. Zaid mukul Amr. Atau saya mukul Zaid. Karena kalau Zaid dan darabtu hanya Zaid yang saya pukul. Niku nek teng kitab Alfiyah wonten wal aslu fil fa'ili ay yatasila wal aslu fil maf'uli ay yan fasila. Wa qad yujahu fi khilafil asli wa qad yajir lan fi anu sepuh iki aku lagi gojlok ya kok kan. Agar asin nang pondok iku kalau nanti ngaji kok nanti ora hafal kan gumun nggih. Angger jenengan sedaya mun kondur kan ya maklum lah. Karena jenengan iku wis ngadepi bojo mon bingung nggih, mumet nggih. Ajawale ngadepi masalah itu cara bahasane agar amalnya hilang, amalannya mundur, alun-alun nggih yo wajar nggih. Tapi yang bersantri kok nang pondok nganti ora hafal kan kenemen nggih. 24 jam nganti umpamane hafal telung ngadung ora bisa wis kenemen banget lah. Apa uripe nang pondok ngisi karo guru tok nggih. Kan ngaten. Wong dikalkulasi lah, pokoknya kok nganti kalkulasi. Umpamane satu nadoman berapa huruf dibagi 24 jam lah. Iku umpamane paling sejam semenit itu ora 10 nggih. Dados nek santri kok nganti ora hafal teman-teman. Jadi mangan turu rokok udut ngrasani tangga kamar rokok. Al-ula utawi kang dingin, wahia utawi al-ula niki jenenge wahia, al-ula niku jenenge jumlah nomor tarikh. Wahia utawi al-ula iku darajatu ashabil yamin, derajate ashabul yamin. Utawi al-ula iku at-tasdiqu menerno tasdik. At-tasdik yang ma'hud niku berarti apa? Tasdiqun nabi fi kulli ma jaa bihi wa ulima minad dini bid darurah. Sifate at-tasdiq al-jazimu kang mantep apa at-tasdiq ma'a imkanit tasyakkuki sertane kongange ragu wa tazalzuli lan sertane kongange tazalzul gonjang-ganjing. Lau ja'ala munteko opo ma perkara, berarti ma ini penyakit. Silai mayak tadi kang natrapi opo ma hi ing at-tasyakkuk au tazalzul. Dados yang pertama adalah tasdik al-jazim. Berarti orang yang punya keyakinan mantap tapi ada kemungkinan ragu atau tazalzul, andai kata terkena virus mayak tadi, penyakit yang akan menimbulkan tasyakuk atau tazalzul. Wa yu'abbaru lan diibaratno
nganha saka al ula apa sing den ibaratno bil imani kelawan al iman. Ad-darajatu utawi derajat sifate ad-darajat asaniyatu kang nomor loro apa ad-darajat. Wahia utawi ad-darajat asaniyah iku darajatul muqarrabina derajate al-muqarrabin. Utawi ad-darajat hasaniyah iku istilahul imani, berarti khabar saka ad-darajat hasaniyah. Berarti mungkin wahia darajatul muqarrabin itu namine jumlah mu'taridah, jumlah yang menengah-nengahi antara dua lafal yang talazum. Kalau ada mubtada ada khabar, ono fi'il ono fa'il, ada aku ada kamu. Ada kamu, ada kamu, ada aku, ada kamu. Iku istilahul imani nguasanine iman. Nguasani alal qalbi ing atase ati. Berarti niki untuk yang kedua ini memang iman yang sudah menguasai ini. Jadi iman sudah menguasai hati. Wasabatuhu lan tetepe al iman fihi ing dalam al qalb. Jadi hati sudah dikuasai oleh iman, berarti iman sudah menguasai hati, dan iman tersebut nansep nengatin pun, berarti wis napa mengakar nih. Hatta la yujawiza sehingga ora menangno apa anaki itu perkara kang ngrusak. Bala yutasawaru niki nek bal niki berarti napa nggih? Bal tapi jatuh setelah nopo nafi atau nahi niku nopo idrob nopo intikal nopo kalakin kan. Nek ono huruf atau bal jatuh setelah nafi atau nahi niku nanti balnya niku faedahe nopo nggih? Faedahe nopo nggih? Mbok menawane wonten ingkang nopo kasikaken niku wonten ting alfiah wonten wabal kalakin ba'da masbubaiha kalam akun bimarba'in baltaiha. Terus wangkul biha lisani hukmul awali fil khabaril musbiti wal amril jali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tinggal nonton nyaman bukti bola nanggo rasan-rasan. Maksudnya ngaten nek bal niku, kalau bal kok nopo jatuh setelah nopo kalam nafi atau nahi niku mungkin bal niku koyo lakin. Koyo lakin maksudnya netepaken hukum sebelum tuqarriru hukma al-hukma lima badaha wa tusbitu naqidahu lima qablaha. Niku nek nopo nek bal. Dados nopo netepno hukum pada lafal yang setelah bal dan menetapkan hukum sebaliknya pada lafal yang sebelum bal. Niku kalau bal yang jatuh setelah nopo nafi atau nahi. Kaya contohnya umpamane maqama Zaidun bal amrun, orang ngadeg sapa Zaidun Zaid bal amrun balik Umar. Berarti Umar niku ngadeg napa mboten? Mboten. Maqama Zaidun bal amrun, berarti mungkin sing ngadeg Umar tapi Zaid ora ngadeg. Berarti amrun niku tuqarriru al-hukma lima napa ba'daha wa tusbitu naqidahu lima qablaha. Niku teng ampe ngaten. Bala tasawwaru balik ora digambarno apa wujude nakid, tergambarkan saja perkara yang merusak nopo iman itu tidak ada. Fadlan apa meneh ngan imkanihi saka kongange nopo imkanihi mungkine nakid, tergambarkan perkara yang merusak iman saja tidak ada, apalagi sampai nopo imannya rusak, ya lebih tidak tergambarkan. Niki untuk yang nopo al-muqarrabin atau istilahul iman alal qabli wasabatuhu fihi, untuk nopo derajat yang kedua.
Wa fi hadhihi darajati lan ing dalem ikilah derajat yasiru dadi apa al-ghaibu perkara ghaib dadi iku ka'annahu kaya-kaya al-ghaib kaya-kaya iku syahadatun nggih. Kan ka'ana iku termasuk tunggale napa inna. Ana kaya-kaya iku syahadatun jeglek. Wa yu'abbaru lan den tembungna nganha saka ad-darajat as-saniyah apa sing den tembungna bil yakini kelawan yakin. Ad-darajatu utawi derajat sifate derajat asali satu kang nomor 90 apa derajat. Aja dimaknani niki cara kula niku menderek madhabe Mbah Maimun nggih. Madhabe Mbah Maimun niku ikut tapi ulama niku nggih benten-benten madhabe nggih. Tetapi jangan sampai kita mengikuti satu madhab, terus ketika madhab yang kita ikuti, terus umpamanya ada ulama lain yang tidak semadhab dengan kita, terus kita anggap jelek, ya ampun, karena ulama itu punya nomor cara tersendiri. Cara Mbah Maimun, nek Mbah Maimun nanti cirios, nek ngaji itu Mbah Zubair niku nggih, alhamdulillah utawi sekaliane puji di mana nih utawi sekalian puji nek pertama tes ngaji awal teng Mbah Zubair niku. Nah tengandap niku wonten lafal nahmadu muji sapa ingsun ditulis teng Mbah Maimun. Muji sapa ingsun sapa kita. Niku teng Mbah Zubair dikepuk jarene. Jarene Mbah Mun ngendikane, "Ben ngomong ora mikir yo," jarene ngaten. Lho pripun sih jarene ngaten? Yo bener jarene napa? Teng syair kan wonten nggih. Al ilmu napa? Al ilmu apa? Soidun nggih. Wal kitabatu qaiduhu soidid napa? Qaid suyudakan nggih. Coba bil kitabati napa pripun? Jadi cara syair niku ilmu itu diibaratkan seperti napa? Hewan buruan. Hewan buruan nek wis ketangkep ben ampun ujul niku napa dicang? Dicang-cang. Tapi jarene Mbah Zubair Mbah Maimun madhape ngaten. Nek dicang-cang niku sing dicang-cang niku gulune tok apa kabehan? Gulune tok. Nek dicang-cang gulune dicang-cang. Kupinge dicang-cang. Terus napa sikile dicang-cang, buntute dicang-cang, terus ngisor-ngisore dicang-cang kabeh. Niku obah napa mati napa urip bisa mlayu? Mati. Niku cara madhabe Mbah Maimun ngaten nggih. Nggih kula ciraos madhabe Mbah Maimun. Tapi wonten ulama-ulama lain yang napa punya madhab kedah mulis dan sebagainya di mboten napa-napa. Itu napa cara ulama masing-masing. Terus dianggap umpamanya mengikuti satu madhab, umpamanya badhe guru satu madhab, terus kita ikuti ada ulama lain yang tidak berbeda dengan kiai kita, wih ampun jangan elek karena semuanya itu napa mempunyai ciri khas masing-masing. Ngaten maksudnya. Oh, nah kula niku nderek napa nderek Mbah Maimun ngaten. Iku ayasira yanto dadi apa al-ghaibu perkara ghaib. Dadi iku syahadatun wa yu'abbaru anha wa yu'abbaru lan ditembungno anha saka napa ad-darajah as-salisah apa bil kasbi kelawan al-kasb kebuka kekasb wal iyani lan jenglek. Wa baina ahli kulli darajati lan antarane ahline saben-saben derajat. Masya Allah, ulama itu yang akan beda-beda cara. Bahkan terkadang di dalam satu nopo pendapat itu terkadang nopo saling nopo beda pendapat. Bahkan yang saya sering kula ceritakan dan kita itu tiangnya itu kedah ngertos sejarah-sejarah ulama-ulama kita nih. Kaya Mbah Hasyim Asy'ari niku Rais Akbar niku gadah wakil rupane Syekh Fakih Mas Kumambang. Syekh Fakih Mas Kumambang niku gurune Mbah Zubair. Niku kula angsal napa crita niki saking Mbah Maimun. Terus Mbah Hasyim Asy'ari niku kali Syekh Fakih Mas Kumambang niku walaupun napa berada di satu naungan rupane napa Rais Akbar sama wakilnya, tapi ikhtilaf itu luar biasa nih. Ikhtilaf. Terlebih ikhtilaf yang terkenal sekali dengan masalah nopo beduk. Nek cara Mbah Hasyim Asy'ari di angsal mawon yang ngomong akeh beduk ketika nopo ada niku sedherek ada tetok. Tapi cara Syekh Fakih Mas Kumambang mboten haram.
Kalau saya pakai Mas Muhammad haram, bukan haram kalau saya pakai Mas Muhammad. Tapi luar biasanya ulama-ulama dahulu, walaupun ketika mereka adu argumen dalam masalah apa pendapat, koyo wong wis tukaran nih, koyo tukaran, jadi baru koyo tukaran. Tapi nek sudah lepas dari itu, saling bertemu maka saling menghormati. Buktinya ketika Syekh Hakim Mas Muhammad niku soal Mbah Hasyim Asy'ari, niku Mbah Hasyim Asy'ari niku instruksikan kepada warga supaya ngumpetaken beduk apa yang ada di setiap mushola atau masjid diumpetaken. Ben apa? Ben menghormati pendapatnya Syekh Hakim Mas Muhammad. Seperti itu loh. Nah niku kita sebenarnya harus seperti itu, cerita-cerita ulama-ulama kita itu harus sering diceritakan kepada ya orang-orang kita yang kurang. Masalahnya terkadang nyun sewu ini kita di luar ini sorok-sorok kula niku. Tak makanya terkadang seniki beda pendapat mawon, beda pilihan wis napa golek ngentekno luar biasa. Wis kaya-kaya wis cara bahasane kan mboten salah. Ngesorno mboten salah. Wong padha mukmin kok jadi sorno. Terus ngaten lah sejarah-sejarah seperti itu. Ulama-ulama kita dalam masalah ikhtilaf itu sering diceritakan ke masyarakat dan ngertos nek ikhtilaf itu mboten napa-napa, tapi ikhtilaf di dalam masalah keilmuan yang ikhtilaf yang tidak ada unsur kebencian nggih. Wa baina ahli kulli darajatin iki dikoreksi nek pun wonten napa sing ingkang wonten pas dikoreksi. Wa baina ahli kulli darajatin lan antarane ahline saben-saben derajat fi darajatihim ing dalem derajate kulli darajatin tafawutun utawi tafawut itu kacek pinacekan cara bahasa Jawa nih. Kacek pinacekan itu satu dengan yang lain nanti makomnya berbeda-beda. Sifatnya tafawutun ba'idun kang adoh apa? Tafawut. Jadi satu dengan yang lain itu saling terpaut apa beda-beda. Wa kullun utawi saben-saben siji iku fadilun utama. Semuanya utama. Wal ba'du utawi sebagian kang weneh iku afdhalu lebih utama. Jadi semuanya utama, cuma satu persatunya itu ada yang paling utama. Wadhalika utawi iki nopo darajat atau derajat yakin mulai awal sani terus sadis iku fadlullahi anugerah Allah. Niki lafal yang redaksi bukan Quran ini, bukan Quran, tetapi nopo tetapi bukan apa redaksinya seperti Quran tapi bukan Quran. Niku wonten nek jenengan napa mempelajari tes ingat tentang kitab balaghah niku wonten istilah ilmu ilmu apa? Bade niku ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalami al-mutabiqi li muqtadal hali. Ilmu yang untuk mengetahui macam-macamnya cara untuk memperindah kalam yang sesuai dengan muqtadal hal. Nah mungkin di dalam masalah tahsin itu wonten kali ana tahsin ing yarji'u ila labdi, wonten sing tahsinul kalam yang yarji'u ilal makna. Yang yarji'u ila labdi ku jenenge mungkin al muhassinatul labdiyah. Nek napa yarji'u ilal makna niku napa al muhassinatul maknawiyah niku nek teng mriki termasuk jenisnya iktibas niku termasuk muhassinatul makna atau muhassinatul maknawiyah. Nah iktibas niku ayud mina al kalam syai'an minal qur'ani wal hadisi ala annahu ala apa ala annahu minhu ayud mina al kalamu syai'an minal qur'ani wal hadisi la ala annahu minal
atau minhu atau la ala annahu minhu. Terus membuat kalam dengan redaksi Al-Quran tetapi atau Quran atau hadis tetapi itu bukan Quran atau hadis, itu namanya iktibas. Iktibas itu termasuk dari apa? Dari muhassinatul ma'nawiyah namanya. Muhassinatul ma'nawiyah namanya. Muhassinatul ma'nawiyah apa lafziyah? Muhassinatul lafziyah. Nek muhassinatul ma'nawiyah niku kados tauriyah niku ada satu lafal punya dua makna, satu makna qorib, dua makna ba'id. Tetapi ketika menyebutkan lafal itu langsung tidak langsung yang dikehendaki adalah makna ba'id, itu namanya tauriyah. Nek cara Al-Qur'an itu disebutaken wonten contoh walladzina wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Mahal syahide wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jaroha niku cara makna sing qorib napa? Jarhun maknane napa? Cara makna qoribe. Makna qoribe napa? Tatu atau luka. Makna ba'ide irtikabul dzunub, makna ba'id. Nah, teng mriki yang dikehendaki bukan makna qorib tapi makna ba'id. Jadi wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Wa ya'lamu lan mudani ini sapa alladzi ma ing dosa jarahtum kang nerjang sapa sira kabeh ing ma bin nahari kelawan ing dalem rino. Oh berarti jarahtum niku yang dikehendaki makna ba'id. Berarti tidak makna qorib tapi makna ba'id. Oh berarti wa ya'lamu ma jarahtum itu namanya napa tauriyah. Nek tauriyah niku berarti termasuk muhassinatul ma'nawiyah. Nek teng niki iktibas niku termasuk napa al muhassinatul ma'nawiyah. Rupane napa membuat kalam dengan redaksi Al-Quran tetapi bukan Al-Quran atau hadis, tetapi bukan Quran atau hadis. La ala annahu napa min apa minhu, la ala annahu minhu. Faslun ay hadza faslun. Wa dzalika utawi mengkono darajat iku fadlullahi anugerah Allah. Yukti paring sapa Allah hi ing fadlullah paring man ing wong ing makhluk yasa'u kang ngersakno sapa Allah ing man. Kesemuanya ini darajatul apa? Ad-darajah nggih. Baik nanti darajatul yakin apa nggih? Ahlul yakin fi darajatihim niku. Berarti derajat keyakinan itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anugerah Allah itu diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Terserah Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku dzul fadli, zat kang duweni anugerah. Sifate al-fadli al-azimi kang agung apa al-fadli. Sifate al-fadli al-azimi kang agung apa al-fadli. Faslun utawi iki ku fasal sisi ibarate fasal. Niki ngantos jam pinten nggih? Jam 12 apa seprapat jaman. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal sisi ibarate fasal. Wa alaika ay ilzam. Alaika niku termasuk isim fi'il amar manaba'an fi'lin kasattana manaba'an fi'lin kasattana wasaf. Terus saya berikut kan kakang sing santri menunggai waktu kan jenengan dari mutahorizin kan kalau mutahorizin ya pantas nih jenengan kan urung mikirna bangsane dapur ngebul ya urung mikirna bangsane anak sekolah ya jajane kan dari mikirna. Jadi yang foto apalnya jenengan yang sing pondok kok mundur alon-alon ya jadi aku coba kepripun iki coba kepripun. Wa alaika wal fi'lu min asma'ihi alaika wa hakadha dunaka ma'a ilaika.
Wa alaika ai ilzam lan netepno sapa sira selayu sira bahasane. Ya akhi he dulur lanang ingsun. Netepno bi islahin niyati niki bi islahin niyati mungkin berarti dita'alluqno karo napa isim fi'il amal. Makane nek huruf jar niku nek duwe makna mesti duwe ta'alluq. Lah ta'alluq niku saged berupa fi'il, saged berupa masdar, saged berupa isim sifat dan sebagainya. Niku nek teng kitab napa Qawaidul I'rab niku dipun sebataken wa'al likir dzarfa wa ma dhahahu bil fi'li aw ma yastawi maknahu min fi'lin aw lakhiri. Bi islahin niyati kelawan bagusin niat. Islah niku berarti muslihun nggih. Muslih karo sholihun iku apik pundi? Yo padha-padha apike, tapi yang paling baik nggih kullun apa fadilun wal ba'du afdal. Nek sholih yo apik nggih, nek muslih luwih apik nggih. Karena kalau soleh itu biasanya kebaikan yang apa untuk diri sendiri. Nek muslim itu mesti soleh. Di samping dia soleh, dia juga punya ikut andil memperbaiki orang lain. Itu jenenge muslim. Nah, orang soleh kalau muslim itu terkadang luwih abot napa muslim. Buktinya napa? Kalau kita melihat nih, kalau kita angen-angen sejarah nih. Kanjeng Nabi niku sederenge dipun utus niku terkenal kali al-amin, orang yang dapat. Jadi Kanjeng Nabi itu luar biasa. Sinten mawon ngakoni Kanjeng Nabi al-amin. Nanti umpamane Kanjeng Nabi mengeluarkan kata-kata sing ora mungkin mesti nopo diakoni beneran ini. Tapi ternyata ketika Kanjeng Nabi diutus jadi nabi, berarti mungkin Kanjeng Nabi muslim apa soleh? Mulai napa muslim. Ketika Kanjeng Nabi mulai muslim memperbaiki kaumnya, di situ Kanjeng Nabi mulai napa di napa musuhi teng kaume, mulai napa berusaha ada yang berusaha membunuh Kanjeng Nabi. Mulai terkadang orang soleh kalau muslim itu siapa muslim. Nek soleh itu untuk diri sendiri tok, nek muslim berarti di samping dia baik tapi juga dia napa ikhtiar memperbaiki orang lain. Iku paling abot iki. Mau nek kepengin napa kiamat napa selamat ya kan nggih. Nek kiamat kepengin bisa napa nyantai-nyantai urip pokoke saleh beres nih, saleh beres. Nek kepengin napa dimusuhi napa dan sebagainya tapi tidak harus nih. Tapi memang sunatullah seperti niku nggih. Iku dadi wong sing muslim. Mulane wonten Sahih Ratib nih, Sahih Ratib kalau dipun ceritani tentang Habib Mahdi Abiyah, Sahih Ratib Ratibul Atas Habib Umar bin Abdurrahman Atas niku ketika beliau dakwah di suatu daerah niku ketika dakwah niku cara bahasane napa tidak ada rintangan sama sekali, selalu mulus, bukan mulus banget tanpa napa ada kendala. Tapi justru karena tidak ada kendala beliau nangis kalau Gusti Allah, ya Allah, biar mbah-mbahku ulama-ulama ini bahkan Kanjeng Nabi ketika dakwah itu pasti ada rintangan, ada tantangan dan sebagainya. Kulo kok ngaten Gusti orang nopo tantangannya jangan-jangan itu mboten makbul Gusti. Akhirnya sujud teng Gusti Allah, ngerintih kali Gusti Allah. Ternyata nek ceritane niku nek mboten lepat nih al kamakol niku wonten sing mbalangi sendal. Sendal itu sendal swallow nih. Sendal zaman ini sendal apa? Kayu gitu. Dibuang sawat karo karo sendal melekat kena sirah. Nah niku alhamdulillah ternyata ana sing ora seneng iku. Terus pedang ngerti ngaten-ngaten niku. Masyaallah kan iki. Wa alaikalan wa islahiha bi islahnya memperbaiki. Bi islah berarti nek muslihul umat berarti memperbaiki umat. Bi islahi niyati kelawan bagusi niat. Wa ikhlasiha lan murnekno. Ikhlas niku khalaso maknane murni. Murni berarti tidak ada campuran sama sekali. Madu murni kalau madu asli saya putih. Madu
nek madu asli dicampuri terus dicampuri gula tetap asli madu nggih. Walaupun ana gulanya tetap asli mah, tapi nek madu murni berarti tanpa ada campuran sama sekali. Madu murni. Murni madu itu madu nih, manis nih. Tapi nek nopo bagi perempuan madu itu sangatlah pahit. Nah, bagi laki-laki mungkin nopo mungkin madu itu manis nih. Bagi perempuan yang madu niku pahit. Yang mulai jenengan istri jenengan ketika pulang dibawa no madu, kalau dibawa no racun mungkin esi pilih racun gitu. Karena kalau dibawa langsung jenengan bukti madu nih rasanya pahit karuan lebih racun gitu. Mending dikai racun kan sakit mawon. Ketulungan pengadalan nih dalam rumah sakit beres terus selamat kulit mana. Tapi di kalau madu di dokter madu kan yo akhirnya orang karuan gitu. Paham niku maju berasane jenenge tauriah niku, Pak. Maju jenenge tauriah. Maju niku makna koribe napa? Banyu atau apa? Cairan yang keluar dari napa? Lebah itu namanya. Itu jenenge makna kok. Nek makna baite napa? Istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu jenenge napa? Makna baik. Itu jenenge berarti wong wadon niku nek napa jenengan langsung bekto madu, nah niku berarti mungkin saged tauriah. Tauriah berarti nek jenengan menggunakan makna baik iku jenenge tauriah. Ya Allah. Oh, kamu lagi kepengen ngono. Mulai iki kok pengen nambah kan. Nama itu jenenge lugatan ar-riba nih. Riba niku lugatan az-ziyadah. Itu kan kata nih. Berarti ziyadatuz zawj niku riba berarti. Ya Allah Gusti. Ya akhi. Nek guyon kok tadi iki asli niku mireng ini. Tapi mboten apa guyon kok iki. Ya akhi dulur ingsun. Bi islahin niyati kelawan bagusi niat wa ikhlasiha lan murnikaken niat. Ikhlas itu murni, berarti tidak kecampuran apa-apa. Berarti napa melakukan amal faktornya murni, tidak campuran, murni karena mencari ridhonya Allah. Wa tafaqqudiha lan faqodan itu nyepekno berarti jangan sampai ada barang lain yang masuk. Berarti tidak ada campuran apa-apa. Pokoknya ojo campuran apa-apa. Wa tafaqqudiha lan kelawan nyepekno niat. Wa tafakkuri disepekno saka perkara-perkara sing tidak baik. Ini disepekno saka virus. Wa tafakkuri lan mikir-mikir fiha ing dalam niat. Oleh nopo ikhlasin niat itu sebenarnya ini termasuk nopo tanazu. Ono makmur siji rebutan islahin niat, ikhlasin niat tafakudiha niku cara nek didadekno makmur berarti mungkin niku jenenge nopo tanazu. Ada satu lafal yang potensi untuk dijadikan makmur, sedangkan amilnya lebih dari satu. Rebutan cara bahasanya tanazu rebutan. Kaya darabtu akramtu zaidan, berarti darabtu ya butuh maf'ul, akramtu ya butuh maf'ul. Sedangkan lafal yang untuk dijadikan maf'ul hanya satu, rupanya zaidan. Berarti nanti zaidan itu diperebutkan oleh darabtu dan akramtu. Itu namanya tanazu. Nek teng alfiah niku dipun sebataken in amilane taboya bismin amal qablu fadil wahidin humal amal wasani awla inda ahlil basrah fahtaro aksan gairuhum da asrah. Ketika ada satu isim yang diperebutkan oleh lebih dari satu ngamil, maka hanya satu yang bisa beramal. Hanya satu yang bisa beramal. Lah yang beramal itu yang berhak siapa? Wasani awla inda ahlil basrah, yang
yang paling berhak untuk beramal adalah yang kedua, cara ulama Basra. Karena yang paling dekat, kalau yang paling dekat ya yang berhak untuk memiliki. Jadi ceritanya niki sebenarnya ceritanya ada satu perempuan yang sangat luar biasa, bunga desa, tapi diperebutkan oleh beberapa laki-laki. Pasti nggak mungkin kesemuanya memiliki, hanya satu yang bisa memiliki, hanya satu. Nah, yang berhak memiliki sih dan cara ulama Basra yang paling dekat. Tapi cara selain ulama Basra yang paling dulu masuk. Nah, yang paling dulu itu sinten? Nah, ya yang berhak. Ikut cara ilmu beliau. Tapi cara ini berarti nek dorob tu akram tu zaidan, cara ulama Basra berarti yang berhak dorob tu akram tu zaidan, yang berhak beramal berarti akram tu zaidan. Mungkin yang dorob tu yang muhmal. Terus cara sing napa sing ghairul Basra berarti napa yang berhak adalah yang pertama, berarti dorob tu napa zaidan, mungkin akram tu yang muhmal. Tapi kok nek tidak bisa mendapatkan, ya harus mendapatkan yang selevel dengan dia. Wa akmilil muhmala fi dhamirima tanaza'a wal tazimal tuzima. Nek jenengan dilalah seneng karo wadon, dilalah kok kang santri tapi iki aku sing kuat, aku gara-gara kok. Kang santri umpamane kepengin umpamanya dilarang dia punya cinta terhadap wanita, dilarang ayu banget, jadi jenengan rebutan bersaing, maka nek jenengan kalah berarti konsekuensinya harus mencari yang selevel dengan dia. Wa akmilil muhmalafi domirima tanaza'u wal tazim maltuzima. Sore mungkin jenengan malah bayang mawon sih sakit hati bagaimana. Oleh islahinnya, oleh ikhlas itulah ini. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge mlebu fil amali ing dalam amal. Jadi sebelum kita melakukan amal soleh, kita harus tata dulu niat kita, islahin niat, ya. Tata dulu niat kita. Fa innaha krana setuhune niat iku asasul amali, dadi pondasine ngamal, pondasi. Jadi niki kalau niat itu pondasi amal, kalau niatnya kuat, baik, maka nanti di bangunan di atasnya juga kuat. Wal amalu berarti nek pondasinya jelek, berarti amal di atasnya atau bangunan di atasnya juga nopo ikut jelek. Wal amalu utawi piro-piro ngamal soleh mestine, karena mungkin wonten nek al maasi niku nopo an-niat la tu'assiru fil ma'asi. Ini sing maksud yo al-amal as-sholihah ini. Wong mau kan bahas masalah napa? Wal napa al-yaqinu aslul iman. Terus termasuk napa? Al-a'mal as-sholihah napa? Tabi'atu atau min furu'ihi kan ngoten nggih. Tadi yang disebut al-a'mal di sini adalah al-a'mal as-sholihah. Wal a'malu utawi pira-pira ngamal. Sifatnya ngamal wal amalu utawi piro-piro ngamal iku tabi'atun anut laha marang niat husnan ing dalam, atau apane husnan baguse saged, apane atau anut husnan ing dalam bisa digawe nasul qadus saged ngoten nggih. Ai fil fi husnin saged, tabi'atun laha fi husnin, atau husnan apane saged. Apane husnan baguse waktu lan kolone wasihatan lan sae wa fasadan lan rusake. Terus amal itu mengikuti niat. Ketika niatnya baik, maka amal yang baik juga nama. Maksudnya amal tetap amal yang baik. Nah, karena kemaksiatan itu tidak bisa berubah dengan niat yang baik. Wasihatan wakubhan berarti ketika niatnya jelek, amal juga berdampak kena dampaknya niat menjadi jelek. Wasihatan wa fasadan. Waqad qala lan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane innamal a'malu binniyati, innamal a'malu angin gustine utawi pira-pira amal iku angin gustine sae pira-pira amal iku binniyati kelawan niat. Wa innamal likulli imri'in angin gustine iku kadhe saben-saben awak-awakan bisa iwak-iwakan gitu.
Orang liya jadi awak-awakan, iwak-iwakan liya. Ma utawi perkara silih manawa kang niat sapa imriin ingma kono domir sing dibuang napa fi'a idin muttasilin inin tasab bi fi'lin awasrin apa bi fi'lin awasin bi fi'lin awasin kama narju ya fa'alaika mongko netepno sapa sira fa'alaika mongko iku ing atase sira misalnya fa'alaika mongko iku ing atase sira mongko iku ing atase sira ala takula utawi yen to orang ucap sapa sira kaulan kelawan ucapan atau kaulan ing ucapan ala takula utawi yen to orang ucap sapa sira orang ucap kaulan ing ucapan wala takmala dingatoknone ala takula kan wala apa waqtif alas min siffi fi'lin fi'la wa aksanis takmil tajidhu sahla kan al-atfu imma kan atof niku kan berarti manut karo maktuf alaihi wala ta'malalan yento orang ngamal sapa sira ewa alfa alaika ala ta'malan itu wala ta'malalan yento orang ngamal sapa sira ngamalan ing ngamal wala ta'zima dingatoknone tak malah lan ora nejo sapa sira ala amrin ing atase perkara illa wa takunu angin kale ono illa wa takunu angin kale ono sapa sira terus ketik pasti ada lho Allah
Terus ila wa takunu angin hale ana sapa sira ana iku nawiyan wong kang niat bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-akmal ya. Niat at-taqarruba. Jadi at-taqarruba kok bidzalika at-taqarrubi mboten. Niat bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-akmal awil kaul iki. Niat at-taqarruba ing gawe kegawe peparek ilallahi marang Gusti Allah. Wabtigo astawabi niki dingatokne at-taqarruba. At-taqarruba niku maf'ul bi lafal nawiyan nih. Wabtigo astawabi lan niat nawiyan bidzalika kelamun akmal atau napa al-amal atau awil kaul. Wabtigo astawabi lan niat ing nuprih ganjaran alladzi sawab silih alladzi rattaba kang runtutno ing mak sapa Allahu Gusti Allah subhanahu wa suci Allah ngruntutno alal amri ing atase perkara atau ganjaran nupri ganjaran alal amri ing atase perintah sifate al amri al manwi isim maf'ul asale man wuyun nawa yanwi terus nawa niatan bahwa nawin wadaka man wiyun asluhu man wuyun al amri ing atase perintah sifate al amri al manwi kang den niati apa al amr mimbabil minnati saka napa bab napa anugerah wal fadli tegese anugerah wa'lam Allah alam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tawbatan sil min kulli harba wastur lana awrati wa aminir ru'ati wa ghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sumba wal muslimina ajma'in ya rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suni bil mustafa rasuli nahda bi kulli suni bil mustafa rasuli nahda bi kulli suni sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa alihi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi sabuna bid dunya khuzuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra ya uhailal ma'ruf wal adalil ma'ruf waratan lil maluf ila ummi ajra ya uhailal madlub wal adalil mawhub nafatan lil maghrub ila ummi ajra sa'una fid dunya khuzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra bi khadijatal kubra wa fatimah zahra sallallahu Muhammad doanipun panjenenganipun ya hidayatul faqih saking kaula cekak semanten akhirul qauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru masidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'tilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsuluna bi ibadika sholihin dunyana wa ukhranan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma faqihna fid din tu'allimna ta'wil ya fatah ya alim iftah lana futuhan arifin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa ahyina bi mawti syuhada wansurna bi suhbatil awliya wa tawfana bil abrar tawfana muslimin wa ahyina bi sholihin. Allahumma sinna wa awladana wa dhurriyyatina أهل العلم والخير ولدسنا وإياك أهل الشر والضير. اللهم نسألك يا الله أن نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وأن تتوب علينا وتعافينا من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض ونزل من السماء إنك على كل شيء قدير وأن تعافينا من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض ونزل من السماء على كل شيء قدير wa tu'afiyana min jami'il bala'i wal balwa al-khariji minal ardi wa nasili minas sama'i innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa mahabin alina syagalatil maut wa nasatan minan nar wa ahwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilaha wa sayyidina waqtim lana bil khair waqtim lana bil khair waqtim lana bi husnil khatimah wa ya khairul hasibina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tibat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awdin minal karim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.